बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं IOS स्कूल की जमात पंजुम की उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ और आप सबको IOS स्कूल की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। अच्छा बच्चों, पढ़ाई शुरू करने से पहले आप तमाम बच्चे अपने माइक चेक कर लें। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अब मैं आपको कुछ हिदायत दूंगी, इसको गौर से सुनिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। तमाम बच्चों के पास आफाक सीरीज वालों की उर्दू की किताब होनी चाहिए। आप अपने पास एक तरफ कॉपी और पेंसिल रखिएगा। जब मैं सबक पढ़ूंगी तो आपको उसको गौर से सुनिएगा और आपके जहन में कोई सवाल आए तो फौरन अपनी कॉपी पे लिखते जाइए। सबक के इख्तिताम पर आप मुझसे सवालात पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे देखो बच्चों, हमारी उर्दू की किताब की तस्वीर आपको नजर आई। इसके बाद ये आपको कुछ खेलों की तस्वीरें नजर आ रही है, ठीक है। ये इसके अंदर कुछ खेलों की तस्वीरें हैं। ये जो पहले तस्वीर है, घोड़े पे कुछ लोग बैठे हैं, ये वो खेल है जिसका नाम है पोलो। ये उसके बाद दूसरी तस्वीर है, कुछ बच्चे खड़े हैं और उसके बाद उन्होंने कुछ पत्थर के पीसीस रखे हुए हैं। इस खेल को क्या कहते हैं? पिट्ठू गोल गरम। उसके बाद एक और तस्वीर है, इसके बाद देखिए एक बैट्समैन है और वो अपना शॉट लगाने के लिए अपने बैट को घुमा रहा है, यानी कि ये खेल कौन सा है? क्रिकेट। उसके बाद एक खेल आपको और नजर आ रहा है, एक बच्चे के हाथ पर एक लट्टू है, तो ये एक खेल है आपका लट्टू लट्टू चलाने वाला, ये खेल है, इसको कहते हैं लट्टू चलाना। उसके बाद आखिरी खेल, इसके अंदर कुछ खिलाड़ी हैं, उनके हाथ में हॉकी है और वो लोग बॉल को इससे खेल रहे हैं। तो ये कौन सा खेल है बच्चों? हॉकी। ये खेल हॉकी है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे खेल है। कुछ खेल बच्चों इसके अंदर, जैसे ये घोड़े वाला खेल है पोलो, ये हमारा इलाकाई खेल है। ये उसके बाद जो पिट्ठू गोल गरम, ये भी हमारा इलाकाई खेल है। और उसके बाद लट्टू चलाना, ये तीन खेल हमारे इलाकाई खेल हैं। इलाकाई खेल वो होते हैं जो हमारे इलाके के खेलों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, ये खेल इलाकाई कहलाते हैं। उसके बाद ये दो जो खेल है, एक जो बैटिंग कर रहा है ये, और एक जो ये हॉकी, ये दो हमारे बैन अल-अक़वामी खेल है। ये वो खेल है जो पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे ममालिक में खेले जाते हैं, तो ये बैन अल-अक़वामी खेल कहलाते हैं। इसके बाद मैं हॉकी की बात करूंगी बच्चों। हॉकी जो है हमारा कौमी खेल है। इस खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं और ये खेल यानी कि हॉकी का मैच, पाकिस्तान ने हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो कई बार जीता। ये हमारा कौमी खेल है। अब बच्चों, अब हम अपने सबक की तरफ, इन खेलों से हमारे सबक की वजाहत हो रही है कि हमारा सबक क्या है। खेल हमारे सफा नंबर 24 पर आइए, खोलिए बुक का सफा 24, सबक खेल हमारे सब। अब मैं आपको इस सबक की रीडिंग करूंगी, आप इसको गौर से बुक में देखिए। आपको स्क्रीन पर आपको बुक का सफा नजर आ रहा है, ठीक है। मैं अब रीडिंग करूंगी। आप जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो स्क्रीन की तरफ देखिएगा और जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में देखिएगा। खेल हमारे। मौसम बहार की आमद के साथ ही शहर में मुख्तलिफ मेलों का इनेकाद शुरू हो जाता है। इस दफा की खास बात ये थी कि सूबाई हुकूमत ने मरकजी पार्क में इलाकाई खेलों के फरोग के लिए एक दिन मखसूस किया था। इस दिन पाकिस्तान के तमाम सूबों के इलाकाई खेलों से मुतालिक तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया था। इसके साथ साथ इन खेलों के बारे में मालूमात फराहम करने का भी खुसूसी बंदोबस्त था। जमात पंजुम के सारे तुलबा तलबात अपनी उस्तानी के साथ इस नुमाइश को देखने गए। पार्क में दाखिल होते ही दाएं तरफ एक बड़ा सा बोर्ड आवेजा था जिस पर पार्क में मौजूद तमाम स्टॉलों की मालूमात दर्ज थी। उस्तानी साहिबा ने दाएं तरफ से आगाज किया। सबसे पहले सुबह का स्टॉल था। इसे मुख्तलिफ खेलों में इस्तेमाल होने वाले सामान से सजाया गया था। दीवारों पर लगी तस्वीर के नीचे इन खेलों के नाम भी तहरीर थे। वहां बैठे नुमाइंदे ने बताया कि सिंध के मशहूर खेलों में लाकड़ा, बनबटी, बेला रहू शामिल है। इसके अलावा हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल भी बहुत शौक से खेले और देखे जाते हैं। बच्चों को ये जानकर बेहद खुशी हुई कि वहां भी नुक्कड़ मिट्टी, पकड़म पकड़ाई, पिट्ठू गोल गरम खेला जाता है। सुबह सिंह के स्टाल से आगे बढ़े तो ढोल की थाप पर चंद लोग इलाकाई रक्स करते हुए नजर आए।
इन्होंने पंजाब का रिवायती लिबास पहन रखा था। सुबह पंजाब के स्टॉल पर मौजूद शख्स ने बच्चों को बताया कि पंजाब की सकाफत बहुत रंगारंग है। यहाँ तकरीबन हर खेल खेला जाता है। पंजाब के मशहूर खेलों में कबड्डी, गिल्ली डंडा, कोकला छुपाकी, ऊंच नीच शामिल है। मुल्क के दूसरे इलाकों की तरह यहाँ भी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन शौक से खेले जाते हैं। खेलों के बारे में जानकर बच्चे बेहद खुशी महसूस कर रहे थे। ये उनके लिए एक नया तजर्बा था कि पाकिस्तान भर से खेलों की नुमाइंदगी एक ही जगह पर हो रही थी। पंजाब के बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा के स्टॉल की बारी आई थी। यहाँ भी दूसरे सूबों के स्टॉलों की तरह दीवारों पर मुख्तलिफ खेलों से मुंसलिक सामान की नुमाइश की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा के स्टॉल पर मौजूद नुमाइंदे ने बताया कि हमारा सूबा स्क्वॉश के खेल के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है। इसके अलावा यहाँ क्रिकेट, हॉकी, रस्साकशी, घुड़सवारी के मुकाबले भी मुनक्कद किए जाते हैं। बच्चे इंतहाई दिलचस्पी से इन मालूमात से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। इस नुमाइश में खेलों के सामान और तस्वीर ने चार चांद लगा दिए थे। अब अगला स्टॉल सूबा बलूचिस्तान का था। सूबा बलूचिस्तान के नुमाइंदे ने बच्चों की मालूमात में इजाफा करते हुए बताया कि हमारे सूबे में बहुत सारे खेल शौक से खेले जाते हैं और मुख्तलिफ टीमों के दरमियान मुकाबले भी होते हैं। उसने बताया कि सूबा बलूचिस्तान के मशहूर खेलों में कोह पैमाई, रस्साकशी और कश्ती रानी शामिल है। यहाँ भी पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल शौक से खेले जाते हैं। अब पूरी जमात कश्मीर, गिलगित और बल्तिस्तान के स्टॉल पर पहुंचे। वहाँ के नुमाइंदे ने बताया कि क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल के अलावा गिल्ली डंडा, तंबूबाजी, नेजाबाजी, पंचगेज, चाराडिया ये यहाँ शौक से खेले जाते हैं। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के स्टॉल के साथ ही एक खुली जगह पर काफी भीड़ थी। बच्चों को बहुत हैरानी हुई कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है। भीड़ छटते ही उस्तानी साहबा तमाम बच्चों को लेकर वहाँ पहुंची। बच्चे खुशी खुशी झूम उठे क्योंकि वहाँ ऐसे खेलों की तस्वीर आवेजा थी जो पाकिस्तान के तमाम सूबों के बच्चे बहुत शौक से खेलते थे। इन खेलों में स्टापू, लूडो, कुकली, चीचू चीचू कन्हैया, पतंगबाजी और लट्टू चलाना शामिल थे। पाक में ऐलान हुआ तो तमाम लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाए ताकि वहां एक बड़ी स्क्रीन पर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शंदूर के मशहूर खेल पोलो के मुतालिक एक मालूमाती फिल्म दिखाई जा सके। उस्तानी साहबा की क़यादत में सब एक जानिब इकट्ठे होकर फिल्म देखने लगे। इस फिल्म में एक बड़े मैदान में दो घुड़सवार टीमों के दरमियान मुकाबला हो रहा था। घोड़े और सवार खिलाड़ी इंतहाई चुस्त और सेहतमंद और ताजा दम थे। खिलाड़ियों के हाथों में लकड़ी की हॉकी नुमा छड़ियां थी जिससे वो गेंद को मुखालिफ टीम के गोल में डालने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म में ये भी बताया गया कि हर साल सिंदूर में एक मेला सजता है जिसमें पोलो का सालाना मुकाबला मुनक्कद किया जाता है। बच्चों के लिए दिन बहुत खुशगवार और मालूमाती था। इतनी मालूमाती नुमाइश देखने पर सब ने उस्तानी साहिबा का शुक्रिया अदा किया और यूं इस खूबसूरत दिन का इख्तिताम हो गया। अच्छा बच्चों, इसके बाद इसके मुतालिक एक मजीद मालूमात है, ये देखिएगा यहाँ पर। आइए मजीद जानिए। इसमें आपको एक मालूमात दे रहा है कि सिंदूर में दुनिया का बुलंद तरीन खेल का मैदान वाक़ है। यानी कि सिंदूर ऐसा लिखा है जहाँ पर दुनिया का सबसे बुलंद तरीन खेल का मैदान है। और वहाँ कौन सा खेल खेला जाता है? पोलो। पोलो को शाही खेल और खेलों का बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, बुलंद होने के बाद बच्चों अब मैं इस सबक की वजाहत करूंगी कि इस सबक में आपको क्या बात बताई गई है। सबसे पहले तो खेल, मैं लफ्ज खेल की वजाहत करूंगी। खेल के क्या माने? खेल के माने हैं बाजी, तमाशा या करतब। खेल के माने बाजी, तमाशा या करतब के हैं। अच्छा बच्चों, हर बच्चे को खेल और तफरीह का बहुत शौक होता है। इस सबक में भी खेल और तफरीह का जिक्र किया गया है और कुछ सूबाई खेलों के बारे में बताया है। सूबाई हुकूमत ने खेलों को तरक्की देने के लिए एक दिन मुकर्रर किया था, यानी कि एक दिन मुकर्रर किया जिसमें उन्होंने अपने सूबाई खेलों को के बारे में बच्चों को मालूमात दी। जिससे उसके बाद
जिसमें तमाम बच्चों ने अपने मुल्कों के तमाम सूबों के खेलों के बारे में मालूमात हासिल की है। उसके बाद कुछ इलाकाई खेल हैं और कुछ बैनुल अक़वामी खेल हैं। इलाकाई खेलों में मुलाखड़ा, कबड्डी, गिल्ली डंडा, रस्साकशी, कोह पैमाई वगैरह शामिल है। बैनुल अक़वामी खेलों में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्क्वाश, बैडमिंटन और बहुत सारे खेल शामिल है। और उसके बाद गिलगित और बल्तिस्तान के खेल के इलाका जो शंदूर है उसके जो मशहूर खेल है पोलो के बारे में भी सबक में बताया है। अच्छा बच्चों, अब हम हर सूबे का जो स्टॉल था उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि हर सूबे के स्टॉल के में कौन कौन से खेल। सबसे पहले तो मौसम बहार। मौसम बहार बच्चों वो मौसम जिसमें बाग फूलों से भर जाते हैं और हर पौधा फूलों से हरा भरा नजर आता है। उस मौसम में खेलों का मेलों का इनेकाद किया गया, यानी कि एक इंतजाम किया। इनेकाद की मीनिंग वहाँ इंतजाम किया किसने? सूबाई हुकूमत ने। एक बहुत बड़ा पार्क था, उसके अंदर इन खेलों का एक दिन मुकर्रर किया और उस दिन उस खेलों की तस्वीरों की नुमाइश हुई और उसके बाद इसमें इस तस्वीरों की नुमाइश के जरिए बच्चों को इस खेलों के बारे में खास मालूमात मुहैया की गई। उसके बाद जब उस्तानी साहिबा ने 5वीं क्लास के बच्चों को लेके वहाँ पार्क के अंदर गई तो सबसे पहले पार्क के दाईं तरफ एक बहुत बड़ा बोर्ड आवेजा, यानी कि एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। किस तरफ? दाईं तरफ, सीधे हाथ की तरफ एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था जिसमें जितनी पार्क में जितने स्टॉल लगे थे उसके बारे में उन्होंने वहाँ मालूमात दी थी। सबसे पहला हमारा उन्होंने जो सूबा देखा वो सिंध का था। जाहिर है इसे मुख्तलिफ खेलों में इस्तेमाल होने वाले सामान से सजाया गया, यानी उन्होंने अपने सिंध में जो सिंध का जो कल्चर है, जो सकाफत है, उसके में जो उनकी सकाफत से मुतालिक जो तस्वीरें उन्होंने वो लगाई, वहाँ के जो खेल है उनको लगाया और उनके बारे में उन्होंने वहाँ मालूमात भी लगाई। वहाँ पर बैठे हुए एक शख्स ने, यानी कि एक नुमाइंदे ने उस खेल के बारे में बच्चों को बताया। सबसे पहले मलाखड़ा एक सिंध का मशहूर खेल है, ये कुश्ती होती है। ये खेल मलाखड़ा कहलाता है। इसमें कुश्ती होती है, इसमें पहलवान अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं और इस खेल को ये खेल खेला जाता है। उसके बाद दूसरा खेल है वंजबटी। वंजबटी बच्चों ये कबड्डी से मिलता जुलता खेल है। इसमें 2 टीमें होती हैं। मैदान के दरमियान में एक लाइन यानी कि एक लकीर खींच दी जाती है और एक और दूसरी टीम के आने वाले बच्चे एक दूसरे को हाथ लगाकर अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं और जो उनको टीम वो हाथ लगाकर अपनी तरफ कर लेता है तो वो इस तरीके से वो टीम जीत जाती है और ये खेल इस तरीके से जारी रहता है। तो उन्होंने इन खेलों के बारे में बताया। आगे और हम चलें तो इनका एक और खेल है नुक्कड़ पीटी, यानी कि जिसे हम कहते हैं छुपम छुपाई। बच्चे अक्सर ये खेल कहते हैं छुपम छुपाई। ये वो खेल है बच्चों आप जिसे हम कहते हैं आंख मिचोली या छुपम छुपाई, लेकिन यहाँ पर नुक्कड़ मिट्टी ये एक शहर और देहातों दोनों में खेले जाने वाला बहुत मकबूल खेल है। इसमें एक बच्चा अपने आंख पर जो है हाथ रख लेता है, उसके बाद वो 10 तक गिनती गिनता है, फिर दूसरे बच्चे छुप जाते हैं और उसे बारी बारी उन सबको ढूंढता है और एक लफ्ज एक्सप्रेस का कहना होता है। दूसरे बच्चे ढूंढने से पहले इसकी आंखों से बचकर इसे हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। अगर वो उसको हाथ लगा लेते हैं तो दोबारा उसको बारी देनी पड़ती है। इस तरीके से ये खेल जारी रहता है। उसके बाद एक खेल इनका और है पिट्ठू गोल गरम। पिट्ठू गोल गरम ये इसके ये देखें बच्चों, तस्वीर स्क्रीन पर भी आप देखें कि पिट्ठू गोल गरम की एक तस्वीर है कि कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ पत्थर के पीसेस इन्होंने जो है जमा करके रख दिए। 5-6 पत्थर के टुकड़े हैं जो रख दिए। उसके बाद रखने के बाद 2 बच्चे होते हैं जो उस दायरा बनाकर उस पत्थर के पीसेस को रखकर उससे 10-12 कदम के फासले पर एक बच्चा खड़ा हो जाता है, उसके मुखालिफ सिम पे दूसरा बच्चा खड़ा हो जाता है। एक बच्चे के हाथ में गेंद होती है, वो गेंद से इन पत्थरों को मारता है। जब ये पत्थर नीचे गिर जाते हैं तो वो फिर भागता है, इसलिए कि वो गेंद जो है वो दूसरी टीम का जो बच्चा होता है वो उठा लेता है। और अब जिसने ये पत्थर गिराए हैं अब उसका ये काम है कि वो आकर इन पत्थरों को दोबारा तरतीब से रखे और वो जाहिर है वो उनको रखने के लिए आता है, लेकिन जो मुखालिफ टीम का बच्चा होता है वो उस बॉल से उसको अगर मारता है तो वो फिर आउट हो जाता है। यानी कि उसको उस बच्चे को जिसने ये पत्थर
گرائے تھے اس کو دوبارہ ترتیب سے رکھنا ہوتا ہے. اگر وہ ترتیب سے ان پتھروں کو رکھ لیتا ہے بچوں تو وہ بچہ یا وہ ٹیم ان کی جیت جاتی ہے. یہ پٹھو گول گرم یہ اکثر بچے کھیلتے ہیں, آپ لوگ بھی کھیلتے ہوں گے یہ کھیل. یہ بچوں کو بہت بچے لڑکے اسپیشلی بہت شوق سے کھیلتے ہیں. اس کے بعد اگلا اسٹال تھا ان کا پنجاب کا. وہاں تو بچوں بڑا زور و شور تھا, خوب ڈھول بج رہا تھا, لوگ رقص کر رہے تھے. انہوں نے اپنا جو ان کا لباس ہے وہ پہنا ہوا تھا, لباس پہنا ہوا تھا, وہ جو کرتا پہنتے ہیں دھوتی پہنتے ہیں وہ پہنا ہوا تھا, اور وہ لوگ رقص کر رہے تھے, یعنی کہ اپنے ثقافت کو اپنے کلچر کو وہ ظاہر کر رہے تھے. پنجاب کا کلچر بہت رنگا رنگ ہے. یہاں پر بھی بچوں بہت سارے علاقائی کھیلے جاتے ہیں. ان میں کبڈی, گلی ڈنڈا, کوکلا چھپا کے, اونچ نیچ. اچھا, کبڈی بچوں, کبڈی ایک ایسا کھیل ہے, یہ بھی علاقائی کھیل ہے, لیکن پنجاب میں سب سے زیادہ یہ کھیل کھیلا جاتا ہے. یہ کھیل پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں بھی کھیلا جاتا ہے. یہ کھیل صحت مند نوجوان یہ کھیل کھیلتے ہیں. اس کھیل میں جسمانی قوت, غیر معمولی حاضر دماغی اور حریف کو پکڑنے کی گرفت کے ساتھ کامیابی سے ہاتھ نکالنے کی وہ کوشش کرتا ہے. یعنی کہ اس کھیل میں 10 کھلاڑی ہوتے ہیں, 2 ٹیمیں ہوتی ہیں. کھیل کے درمیان میں ایک لائن لگا دی جاتی ہے. لکیر کی ایک طرف ایک ٹیم ہوتی ہے, دوسری طرف دوسری ٹیم ہوتی ہے. ایک ریفری ہوتا ہے, وہ سیٹی پہ جاتا ہے. کھیل کا آغاز یعنی کہ کھیل شروع ہو جاتا ہے. ایک ٹیم کا کھلاڑی کبڈی کبڈی کہتے ہوئے اس لکیر کو پار کر کے دوسرے والے حصے میں داخل ہو جاتا ہے. وہ مخالف ٹیم کے کسی بھی کھلاڑی کو چھو کر ان کو گرفت یعنی ان کی گرفت میں آئے بغیر اس درمیانی لکیر کو پار کر آ جاتا ہے تو اپنے ٹیم کے لیے ایک پوائنٹ حاصل کر لیتا ہے. اسی طرح یہ کھیل بھی جاری رہتا ہے. اس کے بعد دوسرا کھیل ہے ان کا گلی ڈنڈا. گلی ڈنڈا یہ کھیل بھی اکثر بچوں کھیلتے ہیں, لڑکے اسپیشلی. تو گلی ڈنڈا یہ ایک ایسا کھیل ہے کہ یہ اس کھیل میں زمین پر ایک گول سا چھوٹا سا دائرہ بنا جاتا ہے, اور سب سے پہلے تو لکڑی کے مقصد ایک لکڑی کا بڑا ٹکڑا ہوتا ہے, ایک چھوٹا ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہاں اسکرین پہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے. ایک تھوڑا بڑا ڈنڈا ہوتا ہے اور ایک چھوٹی سی لکڑی ہوتی ہے. اس کو وہ چھیل کر اس کی نوک بنا لیتے ہیں, اور یہ کھیل بچے اس طریقے سے کھیلتے ہیں کہ ایک گول سا دائرہ بنا لیتے ہیں. گول سا دائرہ بنا کر وہ جو چھوٹی لکڑی ہے نا جس کی نوک بنی ہوئی ہے وہ اس کے اندر رکھتے ہیں, اور اس کے بعد نوک بنانے کے بعد وہ مخالف وہ لڑکا دو ٹیم کے لڑکے ہوتے ہیں, ایک طرف ہوتا ہے دوسرا دوسری طرف ہوتا ہے. تو ایک لڑکا جو ہے اس گلی کو اس کو اچھال کر طرف پھینکتا ہے. تو اگر وہ مخالف ٹیم کا لڑکا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے, وہ پکڑ لیتا ہے تو وہ مخالف ٹیم کا لڑکا اگر اس کو پکڑ لیتا ہے تو وہ پکڑنے میں کامیاب ہو جائے تو کھیلنے والے کی باری ختم ہو جاتی ہے اور وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ جو لکڑی کا جو گلی ہوتی ہے وہ ڈنڈے سے اس کو چھالتا ہے. سامنے والا لڑکا اگر اس کو پکڑ لیتا ہے تو وہ آؤٹ ہو جاتا ہے, اور اگر نہیں پکڑتا تو اس طریقے سے یہ کھیل بچوں کا جاری رہتا ہے. اس کے بعد آگے چلے بچے تو بہت خوش تھے اس کھیل کو دیکھ کر, اس لیے کہ ایک ہی وقت میں انہیں چاروں صوبوں کے کھیل ایک ہی جگہ پر نظر آ رہے تھے. بچے اس میلے سے بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے. اس کے بعد پنجاب کے بعد وہ آگے بڑھے تو کون سا اسٹال آیا بچوں؟ خیبر پختونخوا کا. ان لوگوں نے بھی اپنے اسٹال کو بہت خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا. بہت سارے کھیلوں کی تصویریں لگائی ہوئی تھی, اس سے متعلق معلومات بھی بچوں کو دی گئی. خیبر پختونخوا کے اس کھیل میں جو سب سے زیادہ مشہور کھیل ہے بچے اسکواش, جو کہ دنیا بھر میں کھیلا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے. اسکواش خیبر پختونخوا کا بہت مشہور کھیل ہے. یہ بین الاقوامی کھیل ہے اور ہر ملک میں کھیلا جاتا ہے. لیکن یہاں کے جو بچوں علاقائی کھیل ہے وہ ہے رسا کشی اور گھڑ سواری. رسا کشی بچوں وہ کھیل ہے, آپ لوگ بھی کھیلتے ہیں, ہم اسکول میں اکثر اس کے ہم لوگ مقابلے کرواتے ہیں. رسا کشی ایک ایسا کھیل ہے جس میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں. کھیل کے شروع ہونے سے پہلے رسی ہوتی ہے اس کے درمیان میں ایک نشان لگا دیا جاتا ہے. میدان میں ایک لکیر لگائی جاتی ہے, پھر رسی کی نشان کو لکیر پر رکھ کر دونوں ٹیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں. ادھر کچھ بچے ہوتے ہیں ادھر کچھ بچے ہوتے ہیں, اور اس لکیر پھر اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. جو بچے طاقت لگا کر زور لگا کر اس نشان کو اپنی طرف کر لیتے ہیں
तो वो जीत जाते हैं, और जो बच्चे उसमें थोड़ी कमजोरी का मुजाहरा करते हैं वो टीम फिर हार जाती है। ये रस्साकशी का मुकाबला होता है। इसी तरह घुड़सवारी, यानी कि घोड़ों पर बैठकर रेस लगाना, उनको भगाना, और ज़ाहिर एक जगह वो लोग रख लेते हैं, उसको घुड़सवारी कहते हैं, और वो उसके मुकाबले किए जाते हैं। घुड़सवारी के मुकाबले उसके बाद उन घोड़ों को भगाया जाता है। जो घोड़ा जीत पहले पहुंच जाता है वो घोड़ा जीत जाता है। इस तरीके से ये खेल भी जारी रहता है। उसके बाद हम आगे की तरफ आए बच्चे, तो कौन सा स्टॉल था बच्चों? 3 स्टॉल हो गए हमारे, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा। तो अब कौन सा स्टॉल हमारे पास आ गया? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में भी बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। इसमें जो इनके इलाकाई खेल है उसमें पो पैमाई, रस्साकशी और कश्ती रानी। पो पैमाई, आपको पता है बच्चों, बलूचिस्तान जो इलाका है वो ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है, तो वहाँ के लोग भी पो यानी कि पहाड़ों पर चढ़ना, पो पैमाई, पहाड़ों पर चढ़ना ये खेल है। पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जो पहले चढ़ जाता है, एक टाइम मुकर्रर किया जाता है, उस दौरान में जो पहले चढ़ जाता है वो जीत जाता है। रस्साकशी तो अभी आपको बता चुके हैं। उसके बाद कश्ती रानी, यानी कि जो कश्ती पानी में चलती है उनके भी मुकाबले करवाए जाते हैं। जो कश्ती पहले पहुंच जाती है वो जीत जाती है। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो ये हमारे कश्मीर, गिलगित और बल्तिस्तान के खेल है। गिल्ली डंडा वहां भी खेला जाता है, तंबूकबाजी खेल है इनका, पंकेट है, चार अड्डियां, ये खेल। उसके बाद बच्चों अब आगे आप देखें कि एक जगह पर बहुत रश था, वो उस्तानी साहबा उनको वहां पर लेकर गई। उस्तानी साहबा जब वो वहां से रश खत्म हो गया तो वो तमाम बच्चों को वहां पर लेकर गई। वहां पर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी, यानी कि वहां पर ऐसे खेल थे जो पाकिस्तान के तमाम सूबों में खेले जाते हैं। कुछ खेल हैं जो हर सूबे में अलग अलग खेले जा रहे हैं, लेकिन ये खेल ऐसे हैं जो पाकिस्तान के सारे सूबों में खेले जाते हैं। इन खेलों में सारे बच्चे देखकर उनको तो बहुत खुश हो गए। इन खेलों में स्टापू, जो है कि आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, जो बच्चियां खेल रही हैं ये खेल, यानी कि लकीर, जमीन पर बच्चियां लकीर से लकीर बनाकर इस तरीके से इसको स्क्वायर बना देती थी, और एक पत्थर के टुकड़े को एक पैर की मदद से तमाम खानों से गुजारकर अगर वो लेकर आखिरी खाने तक आ जाती है तो वो जीत जाती है। अगर वो एक पैर से हटकर दोनों पैर जमीन पे रख लेती तो वो फिर आउट हो जाती है, और फिर दूसरी बच्ची की बारी शुरू हो जाती है। उसके बाद इस टापू के बाद लूडो। लूडो वो खेल है जो एक गत्ते का होता है पीस, उसके पास 4 वो बने हुए होते हैं, और बच्चे उसमें गोटियां रखकर बच्चे खेलते हैं, नंबर डालते हैं, जितना नंबर आता है उतने नंबर आगे चलाते हैं। ये खेल लूडो। उसके बाद कुकली, किकली ये खेल है। किकली ये भी खेल लड़कियों का है। इसके अंदर 2 बच्चियां होती हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर और पैरों को मिलाकर गोल सर्कल गोल घूमती हैं। तो इसमें दरअसल बैलेंस रखना है। जो बच्ची बैलेंस नहीं रखती तो जाहिर है वो फिर आउट हो जाती है, वो गिर जाती है तो फिर वो आउट हो जाती है। ये खेल लड़कियां खेलती हैं। उसके बाद 2 खेल और है, चीचू चीचू गनेरिया और पतंगबाजी। पतंग तो आपको पता है, कागज की बनी हुई एक पतंग होती है जो बच्चे हवा में उड़ाते हैं, और जो जितनी दूर पतंग को ले जाता है वो जीत जाता है। और उसके बाद आखिरी हमारा जो है बच्चों, वहां पर एक फिल्म दिखाई जा रही थी। वो फिल्म किस खेल के मुताबिक थी? पोलो। ये वो खेल है बच्चों जो यानी कि जिस तरह हॉकी की स्टिक होती है ना, उस तरह की स्टिक होती है। लोग जो खिलाड़ी होते हैं वो घोड़े पे बैठे हुए होते हैं, और उस स्टिक की मदद से बॉल को यानी कि गेंद को डालने की कोशिश करते हैं, मुखालिफ टीम के गोल में डालने की कोशिश करते हैं। जब अगर उनके गोल में डाल लेते हैं तो वो इस तरीके से मैच, जो जितने गोल करता है, जो ज्यादा गोल करेगा वो ये मैच जीत जाएगा। इस नुमाइश के बाद साथ बच्चे बहुत खुश थे, और उन्होंने अपनी उस्तानी का शुक्रिया अदा किया, और एक अच्छे दिन का उनका इख्तिताम हो गया। अच्छा बच्चों, इस सबक की वजाहत तो मैंने कर दी है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। सफा नंबर 27 अल्फाज मानी। सफा नंबर 27 अल्फाज मानी। फराहम करना, मुहैया करना, आवेजा लटकाया हुआ, फरोख बढ़ाना, मुंसलिक शामिल किया हुआ, तकलीद पैरवी, भीड़ हुजूम। स्क्रीन पे भी देखिएगा, वर्ड मीनिंग है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग। ये काम आप अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है।
اس کے بعد دوسرا سوال ہے ہمارا تفعیل کے ان سوالات کے جوابات لکھیے. پہلا سوال ہے صوبہ سندھ کے 2 علاقائی کھیلوں کے نام لکھیں. اب آپ بچوں ان میں سے کوئی بھی کھیلوں کے نام لکھ سکتے ہیں, ملاکڑا, ون بٹی, کوئی بھی 2 کھیلوں کے نام لکھ لیجیے. اس کے بعد دوسرا سوال ہے صوبہ پنجاب کے مشہور کھیلوں کے نام لکھیں. جو صوبہ پنجاب کے مشہور کھیل ہے ان کے نام آپ لکھ دیجیے. کبڈی ہے, گلی ڈنڈا ہے, کوکلا چھپا کے, اونچ نیچ ہے, یہ ان کے علاقائی کھیل, ان کے نام لکھ دیجیے. اس کے بعد سوال نمبر 3, صوبہ خیبر پختونخوا کس کھیل کے لیے دنیا میں پہچانا جاتا ہے؟ صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے اسکواش کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 4, کشمیر گلگت بلتستان میں کون سے کھیل کھیلے جاتے ہیں؟ کشمیر گلگستان میں کرکٹ, فٹ بال, والی بال کے علاوہ گلی ڈنڈا, تمبوک بازی, نیزہ بازی, پنجے, چار ہڈیاں شوق سے کھیلے جاتے ہیں. سوال نمبر 5, کشمیر گلگت بلتستان کے ساتھ والے اسٹال پر اتنی بھیڑ کیوں تھی بچوں؟ وہاں پر بھیڑ اس لیے تھی کہ وہاں پر ایسے کھیلوں کی تصویریں آویزاں تھی جو پاکستان کے تمام صوبوں کے بچے شوق سے کھیلتے ہیں. پھر ان کھیلوں کے نام لکھے, میں وہ لکھ دیجیے گا. سوال نمبر 5 کا جواب مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد آخری سوال ہے ہمارا, کس کھیل کے بارے میں معلوماتی فلم دکھائی جا رہی تھی بچوں؟ وہاں پر بڑی اسکرین پر پولو کھیل کے متعلق معلوماتی فلم دکھائی جا رہی تھی. یہاں ہمارے سوال جواب ہو گئے. آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے. کوشچن آنسر آپ اپنی کاپی پہ کریں گے, بہت صاف ستھرا اور اچھا. اب ہم اگلا کام دیکھیں گے بچوں کہ چند اسکرین کی طرف دیکھیے, چند کھیلوں کے نام لکھیے. کسی ایک کے بارے میں ایک پیراگراف لکھیے, یعنی کہ آپ اپنے کوئی بھی 4 کھیلوں کے نام لکھ دیں, کرکٹ, ہاکی, فٹ بال, جو بھی آپ ہو. اس کے بعد کسی ایک کھیل کے عنوان لکھ کر اس کے اوپر آپ ایک پیراگراف, 4 سے 5 لائنوں کا ایک پیراگراف لکھ دیجیے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسکرین شاٹ لے لیجیے اس کا. یہ کام آپ کو اپنی کاپی پہ کرنا ہے, بہت صاف ستھرے اور بہت اچھا. ٹھیک ہے, اب ہم اس کے بعد سوال نمبر 2, ورزش کرنے کے 5 فائدے لکھیے. یعنی کہ ورزش کرنے سے انسان کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ ورزش کرنے کے انسان کو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. آپ کو ورزش کرنے کے 5 فائدے لکھنا ہے. کہ فار ایگزامپل کہ ورزش کرنے سے ہماری صحت اچھی رہتی ہے, ورزش کرنے سے ہم تندرست رہتے ہیں, چاق و چوبند رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے یعنی کہ ورزش کرنے سے ہمارے جسم کی نشوونما اچھی ہوتی ہے, ہم چاق و چوبند رہتے ہیں, اور اچھی کہتے ہیں نا کہ صحت مند جسم میں ہم صحت مند رہتے ہیں, صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے. اس لیے ورزش کرنے سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. کوئی بھی 5 فائدے آپ یہاں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. درخواست. بچوں یہ آپ کو اسکرین پر درخواست نظر آ رہی ہے. بک کا صفحہ 30 پر یہ درخواست ہے, یہ دیکھیے گا. ہاں, صفحہ نمبر 30 پر دیکھیے, یہ درخواست ہے. یہ آپ دیکھیے, میں اس کو سمجھا دوں گی آپ کو. وقت میں جناب ہیڈ مسٹر صاحبہ, آفاق ماڈل اسکول لاہور, جناب عالی. اور اس کے بعد اس کا میٹر ہے, اور اس کے بعد نیچے الارز لکھا ہوا ہے. اچھا بچوں, جب ہم درخواست لکھتے ہیں تو درخواست لکھنے کے کچھ ہمارے پاس طریقہ ہوتا ہے درخواست لکھنے کا. اس کے اندر آپ کو جو طریقہ بتا رہا ہے, یہ طریقہ جو ہے امریکن طریقہ کار ہے, لیکن ہم جو ہے برٹش طریقہ کار سے درخواست لکھتے ہیں. درخواست لکھنے کا اس کے اندر جو ہے آگے ہم ایک درخواست اور دیکھیں گے. یہ طریقہ جو ہے یہ امریکن طریقہ کار ہے جو آپ کی بک میں دیا ہوا ہے. لیکن اب دوسری درخواست آپ دیکھیں گا, دوسری درخواست دیکھیے گا. اچھا, درخواست یہ جو درخواست ہے, اس درخواست میں اس درخواست میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. بس تھوڑا سا جو اوپر کا ابتدائیہ ہے اس میں تھوڑا سا ہے کہ یہ سائڈ میں لکھا ہوا ہے, اور ہم تھوڑا سا سائڈ سے ہٹ کے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ والا طریقہ استعمال کر رہے ہیں جو ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. ہم یہ والا طریقہ استعمال کر رہے ہیں, اور ہم میٹرک تک یہی طریقہ استعمال کریں گے. اس لیے آپ لوگ اپنی جو کاپی پہ درخواست لکھیں گے وہ اس طریقے سے لکھیں گے, اور اپنے اسکول کے پیپر ٹیسٹ وغیرہ میں
یہی والی درخواست استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. یہ درخواست لکھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو باتیں بتا دوں. درخواست لکھنے کے لیے ہمیں مندرجہ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. جس عہدیدار کو ہم درخواست بھیجیں اس کو بہت مؤدبانہ انداز میں اس کا عہدہ اور پتہ اس کے درمیان میں لکھیں. یہاں پر ہم کس کو بھیج رہے ہیں؟ اپنی ہیڈ کو، اپنی میڈم کو. پہلے تو سوال دیکھ لیجئے. سوال ہے آپ اپنے اسکول میں کھیلوں کی تصاویر سے متعلق ایک نمائش منعقد کروانے کے لیے خواہش مند ہیں. اسکول کے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس کے نام درخواست لکھیں اور مقصد بیان کریں. اب ہم درخواست لکھیں گے. وقت میں جناب ہیڈ مسٹریس صاحبہ، پرنس سری بوائز اسکول ملیر. جناب عالیہ، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول کی جماعت انجم کا شاگرد ہوں. ہمارے اسکول میں کافی عرصے سے کھیلوں کے مقابلے نہیں ہوئے ہیں، جبکہ کھیل ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے آپ سے عرض ہے کہ ہمارے اسکول میں کھیلوں کے مقابلے کروائے جائے تاکہ طالب علم پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی حصہ لے سکے. امید کرتا ہوں آپ میری درخواست پر غور کر کے شکریہ کا موقع دیں گے. سیدھے ہاتھ کی طرف ہم تاریخ ڈالتے ہیں. موقع 23 جولائی 2020. اس کے بعد آپ کا شاگرد علی بے جیم جماعت انجم. اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے بچوں، اور یہ درخواست آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے. یہ اوپر سوال بھی لکھ لیجیے اور یہ اسکرین شاٹ بھی لے لیجیے. ہم یہ والی درخواست لکھیں گے اپنی کاپی پہ. جو بک میں درخواست ہے وہ امریکن اسٹائل میں ہے، لیکن یہ ہم جو کرتے ہیں یہ برٹش اسٹائل کی ہے. اور یہ ہم کلاس 3 سے ہم ایسے ہی درخواست لکھ رہے ہیں اور میٹرک تک ہم اسی طریقے سے ہم درخواست لکھیں گے. اس کے بعد درخواست کا اسکرین شاٹ لینے کے بعد ہم آ گئے ہیں اپنی خالی جگہ کی طرف. حسین میں دیے گئے جوابات میں سے درست جواب منتخب کر کے خالی جگہ پر کریں. خالی جگہ سب سے نمبر 1 سب سے پہلے ڈیش صوبے کا اسٹال تھا. اب جو جواب درست ہے آپ اس کو یہاں پر پر کر دیجئے. اس کے بعد دوسرا، ڈیش کی تھار پر لوگ رقص کر رہے تھے. 3 آپ کے پاس جواب ہے، ڈھول، بانسری، باجی. جو بھی درست جواب ہے اس کے اندر، اس خالی جگہ کے اندر پر کر دیجئے. نمبر 3، پاکستان کے تمام ڈیش کے بچے بہت شوق سے کھیلتے ہیں، محلوں میں، گلیوں میں، صوبوں میں. جو درست جواب ہے وہ یہاں لکھ دیجیے گا. اس کے بعد نمبر 4، بچوں کے لیے یہ دن بہت خوشگوار اور ڈیش تھا. معلوماتی، تفریحی، تکلیفی. کیا تھا؟ جو درست جواب ہے آپ یہاں اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے بچوں، تاکہ یہ کام آپ اپنی کاپی میں کریں گے. اسکرین شاٹ لے لیں گے تو آپ یہ کام اپنی کاپی میں آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر 5، ڈیش صوبہ اسکواش کے کھیلوں کے لیے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے. کون سا صوبہ؟ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا. نمبر 6، ڈیش کھیل کو کھیلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. فٹ بال، ہاکی، پولو. کون سا؟ اس کے بعد 7، ڈیش کے موسم کے ساتھ ہی شہر کے مختلف تفریحی میلوں کا انعقاد شروع ہو جاتا ہے. کون سا موسم ہے؟ موسم آپ وہاں لکھ دیجیے. کھیل کے بارے میں معلوماتی ڈیش دکھائی جا رہی تھی. تصویر، نمائش، فلم. کیا دکھائی جا رہی تھی وہ لکھ دیجیے. کھیلنے سے ہمارے جسم کی ڈیش ہوتی ہے. ورزش، عادت، نشوونما جو بھی ہوتی ہے وہ لکھ دیجیے. اس کے بعد لاسٹ 10ویں خالی جگہ ہے پاکستان کا قومی کھیل ڈیش ہے. جو بھی پاکستان کا قومی کھیل ہے وہ یہاں لکھ دیجیے. کرکٹ، فٹ بال، ہاکی. آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے. آپ اپنی کاپی میں بہت صاف ستھرا اور بہت اچھا کام کریں گے. گھر کا کام ہے یہ آپ کا. درج ذیل خالی جگہوں کو درست جوابات منتخب کرتے ہوئے پر کریں گے. یہ آپ کا گھر کا کام ہے، یہ آپ اپنی کاپی پہ کریں گے. اگلے دن کا سبق میں آپ کو بتا دوں. اب جب بھی ہماری کلاس ہوگی بچوں، ہم نیا سبق پڑھیں گے. نظم ہے ترانہ. نظم ترانہ پڑھیں گے. صفحہ نمبر 31 پر ہے. آپ یہ نظم اچھی طریقے سے ریڈنگ کر آئے تاکہ جب ہم پڑھیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے. اچھا بچوں، اللہ حافظ. تھینک یو.